فتى لبى نداء بفمي وافدا هواك كرم ونار إخوتي هيا للعلا سعيا مرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. نستمتع إياكم مع أول رشة من نبض روحنا. إنها آيات قرآنية يتلوها على مسامعنا التلميذ علي أرباب من المستوى السادس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بلغنا مأمننا في سنة كانت مجهدة، ولكنها كانت مجدة من حيث التزامكم والتزام الأطفال والتزام الآباء والتزام المؤسسة بجميع مكوناتها. شعرنا في لحظات حرجة من هذه السنة بأننا كنا قلب واحد. كان همنا وشغلنا الشاغل أن ديك الوليدات ديالكم اللي هما في الأصل هما وليداتنا ياخذوا ويكتسبوا المهارات ويكتسبوا الأمل ويكتسبوا الفرحة. إذن جاءت هذه اللحظة اللي بغينا مالغري لا ديستانسياسيون بغينا نحتفلوا بنهاية السنة ونحتفلوا بقيم المدرسة اللي هي قيم العمل الصادق، العمل المجد، العمل المنتج للخير، المنتج للأخلاق، المنتج للمعرفة. ومن خلال هذا الاحتفال ديال نهاية السنة لي زيكول لو ديابازون بغات تحتفي أولا بالآباء والأمهات اللي وضعوا الثقة ديالهم فينا، ثقة غالية جدا. كنا في بداياتنا وعلى الرغم من ذلك جبتوا لنا الفلذات الأكباد ديالكم وحطيتوهم لنا في يدينا. شكرا على ثقتكم، تاج فوق راسنا. وحنا حاولنا ما أمكن نعطيو من قلوبنا، نعطيو من جهدنا، وكنتمناو نكونوا ما خيبناش الظن ديالكم فينا. ثم هاد السنة الاحتفال عنده طعم خاص. بغينا نحتفلوا بالأطفال والتلاميذ اللي قدوا ينتصروا على لحظات الشك، على لحظات كانت يعني الأمور ما وضحاش بها في هاد السنة، وعلى الرغم من ذلك مشاو بكفاءة عالية ومشاو بالتزام عالي.
c'est cette compétence-là que je voudrais aujourd'hui saluer et célébrer. C'est votre fête les enfants. تبارك الله عليكم كنتم قدوة حسنة للمدرسة والمدرسة تثمن عاليا التزامكم. ثم نريد أن نحتفل بالمدرسة كفضاء لإنتاج المعرفة، كفضاء لإنتاج العلم، كفضاء لإنتاج الفرحة كذلك، لأن العلم الحقيقي هو علم يؤخذ ويعطى بفرحة، بكرم، بجود. إذا نحتفل بالمدرسة ونحتفل بالمعلمين ديالنا والمعلمات، المربين والمربيات، المساعدين والمساعدات، نحتفل بالشفورة ديالنا، نحتفل بالأساتذة ديالنا، نحتفل بكل واحد دار عمل صادق وأضاف إضافة صادقة لهذا الجهد المتواصل. إذا هنيئا لنا عيد المدرسة وشكرا. أيها المشاهدون الكرام، تلاميذ وتلميذات مدرسة أطلس النجاح، آباء وأولياء التلاميذ، أساتذتنا وأطر مدرستنا، يسرني أن أرحب بكم في حفل نهاية السنة، والتي ارتأت مؤسستنا أن ننظمه عن بعد نظرا للإكراهات التي يفرضها الحجر الصحي. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci, merci, merci d'être ici. Merci, merci, écoutez. Aimez-vous cette chanson? J'espère que je suis dans le ton. Merci, merci, merci d'être ici. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? التي تتلألأ فوق أوراق الأشجار، نقدم لكم أنشودة أركان الإسلام. أركان الإسلام الخمسة احفظها يحفظك الله. توحيد الله فنشهد أن لا إله إلا الله، وكذا نشهد أن محمد خير الخلق رسول الله، وإقام صلاتي بخشوع لا إسلام بغير صلاة، وأداء زكاتي بسخاء أعطيها لعباد الله، وصيامي رمضان بصدق لأنال به تقوى الله، والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله، والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله. أركان الإسلام الخمسة احفظها يحفظك الله. توحيد الله فنشهد أن لا إله إلا الله، وكذا نشهد أن محمد خير الخلق رسول الله، وإقام صلاتي
خشوع لا إسلام بغير صلاة وأداء زكاتي بسخاء أعطيها لعباد الله وصيام رمضان بصدق لأنال به تقوى الله والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله. Music is an important part of our life as it is a way of expressing our feelings as well as emotions. Some people consider music as a way to escape from the pain of life. It gives your life and allows you to reduce the stress. Music plays an important role in our life than just being a source of entertainment. Now, my classmates are going to sing I Am Not Alone by Alan Walker. In your mind, I don't know, it losing my mind. How let me go? If this earth is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Ain't it clever? Our hearts are still together. I know I'm not alone. 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 Unconscious mind, I am my way where the feel one last time. Take nothing away. If this earth is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere clever, our hearts are still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. I know I'm not alone.
الكلمات ليعبر من خلالها عن حبه للوطن. أنا مغربي الجنسية. أنا مغربي. أنا مغربي له الحق في العيش والتقرير. وطني المغرب وطن العزة والسلام والأمان. أشعر بالطمأنينة بين أحضانه. وطني وطن التضامن والأمن والأمان. هو أناس الجود والكرم وعزة النفس. أنا طفلة مغربية. أنا الطفل المغربي. أحبك يا وطني. 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 Je suis un animal qui commence par la lettre As. Je vis dans la nuit. Qui suis-je? Hibou. Je commence par la lettre G. Je suis un animal. J'ai un long cou. Qui suis-je? Girafe. J'ai un sabot, mais pas de tête. J'ai un pied, mais pas de chaussures. Qui suis-je? Champignon. Je commence par la lettre J. Je suis un habit de fille qui tourne. Qui suis-je? Jupe. Comme le rat, je suis un fruit orange qui commence avec la lettre A. D'été, petit fruit. Un abricot. Je commence par la lettre A. Je transporte les gens dans le ciel. Qui suis-je? Avion. Par la lettre F. Je ne suis pas un garçon. Qui suis-je? Fille. Baguette. Moi, je suis un animal qui commence avec la lettre L. Un animal qui aime des carottes. Qui suis-je? Un lapin. Je commence par la lettre E. Je brille dans la nuit. Qui suis-je? Étoile.
et du CM1 vont vous présenter un challenge pour vous illustrer la richesse et l'authenticité de son patrimoine en vous portant et en vous apportant toute l'identité marocaine à travers les habits traditionnels. ما أجمل أن ننشج أحداث الحاضر ونحولها إلى حكاية تروى عبر الزمن، والأجمل أن تحكيها الجنة لأحفادها. فلنسافر معا رفقة تلميذات المستوى الخامس في حكاية وطن. كان يا مكان بنتي، حتى كان الله في كل مكان، حتى كان حبق السوسان في حجر بلا عدنان. إيوا نصليو على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كان مغربنا جنة خضرة، فواكه والثمار متنوعة. كان مغربنا يعيش في أمان وسكينة واطمئنان. واحد النهار هبت ريح ما عرفنا لها مصدر، قلبت نهار العالم مغريب، وشتت عباد فرقت كباد، وخلات قلوب تلفت هضر. ملالا شنيا هاد الريح اللي هبات؟ هذا بنتي واحد الفيروس ملعون انتشر في العالم وضرب عرض وطول، وصل حتى لمغربنا العزبيب وبلدان كيجول. ايوا شنو داروا المغاربه؟ ايوا بنتي، خرج مليكنا ينادي، مغربنا اليوم محتاج لينا لتضامن باسم الوطنية. مغربنا محتاج لينا وقفة تضامنية، نعملوا يد في يد ونديروا نمو في التنمية. أول مرة لا، واش المغاربة كلهم تضامنوا؟ يا بنيتي، من طنجة للقويرة شعب واحد وطن واحد، نبض حب بلادي. من قلب الريف الشهمة، من معقل المقاومة، من مهد عبد الكريم الخطابي تقول الجهة الريفية. أنا بنت المغرب الحر الآبي، قلبي معاك وروحي فداك يا بلادي، ندافع عليك ضد كل حاقد. هاجروا التاريخ وشوفوا ما داروا جدودنا في من يحاول يسيء لبلادي. جهاد عبد الكريم الخطابي، نقولوا بصوت واحد، المغرب بلد واحد وشعب واحد ووطن واحد. نبقاو في ديورنا والتضامن شعارنا ما يغيروا واحد. من تخوم الصحراء
المغربية، من العيون ديالنا، من الصحراء ديالنا، من الواد ديالنا. قالت الصحراوية. أنا الصحراوية، أنا قلبي وعقلي متشابكين بجذوري المغربية، وغادي نبقى مغربية، تحرك جذوري بمسيرة شعبية، وغادي نناضل ضد أي شيء يسيء لبلادي، نقادو في ديورنا ونحميو نفوسنا، ونقولو بصوت واحد: المغرب بلاد واحد، شعب واحد، وطن واحد، والتضامن من شعارنا ما يغيرو حد. من شموخ الأطلس، من بلاد مصمودة كتقول سوسية. قالوا زمان الإنسان كيموت على بلادو ولا على ولادو، أنا السوس كنموت على تراب بلادي. قراو التاريخ وخذوا عبرة من من تورات حمو الزياني حتى تفهموا كل من بغى يضر بلادو، وأن المواطن الحقيقي عمره ما يتخلى على وحدة بلادو. أنا سوسية جيت نقول لكم اليوم بلا المغرب بلد واحد، وطن واحد، وشعب واحد. سكيتاغ تقنينون أتعاون تمازير النون، وتضامن شعارنا ما يغير واحد. من أطلس المتوسط والصحراء الشرقية، من بلاد كلها عز وتضحية، قالت الزيانية. قاومت الاستعمار بجبال الأطلس حتى خرج منها المدلول وتكسرات الشوكة في ظهره. عمر شي مواطن حقيقي ما يبغي يمس بلاده بالسوق، ونقولوا بصوت واحد: المغرب وطن واحد، شعب واحد، بلد واحد، نبقى في ديوننا والتضامن شعارنا ما يغير واحد. من قلعة المجاهدين، من معهد عبد السلام بالمشيش، من صنهاجة الشمس وصنهاجة الضوء، قالت الجبلية. الجبلية وأصولي مغربية، أمتدى جذور التاريخ، ضحيت وحارب ضد المستعمر الفرنسي والإسباني، وخرجت مدلول وحاني الراس. أنا الجبلية المرة متميزة بثقافتي ودوري في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. جيت نقول لكم باللي مغربنا واحد، وشعب واحد، وقلب واحد، نبقى في ديورنا والتضامن شعارنا ما يغير واحد. من بلاد الإسلام، من بلاد الأصالة والحضارة، من بلاد تعاهدت على دين واحد وعلم واحد وطن واحد، قالت العربية. أنا العربية، أنا لوقتي القرآن، لوقتي واحد البلاد، نحب بلادي وغنتقاتل باش نحميها بحالكم أخواتاتي. أنا في هاد البلاد لوقتكم لوقتي، أنا منكم وانتوما مني. نقولوا بصوت المغاربة واحد: المغرب وطن واحد، وشعب واحد، وقلب واحد، تضامن شعارنا ما يغير واحد. Red, green, yellow, blue, orange, purple, pink. Red, green, yellow, blue, orange, purple, pink. Let's learn the colors. Let's learn the colors. Let's learn the colors song together. Red, green, yellow, blue, orange, purple, pink. Let's learn the colors. Let's learn the colors. Let's learn the colors song together. There is red, green, yellow, blue with orange, lovable pink and purple that leaves us with black and white. Let's learn the colors. Let's learn the colors. Let's learn the colors song together. Let's learn the colors. Let's learn the colors. Let's learn the colors song together. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce que l'on me dit, je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr,
léger, mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. L'agrément laisse pas le choix, je suis là qui parlera, rien de peine, nos différences, et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, plus loin, viser la lune, ça ne fait pas peur, mais malus, j'y crois encore et encore, des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'on des visages, qu'on des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à chauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de l'hiver, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, avec la force et le sourire, le relever de l'avenir, lever la tête, bomber le temps, sans cesse redoubler d'efforts. L'avenir ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui parle le vent. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. J'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Du CE2 et CM1 vous présenteront une chanson intitulée Les enfants de la terre. On ne veut pas la fin du monde, on se rejoint pour faire la ronde. Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore s'aimer. Pour tous les enfants de la terre, une chanson comme prière et réunir l'amour de l'humanité. Les étoiles brillent dans le ciel, une planète bleue dans l'univers. Des milliards d'années pour être belle et semer la vie sans frontières. On ne veut pas la fin du monde, on se rejoint pour faire la ronde. Ce que l'on veut, c'est pouvoir encore s'aimer. Pour tous les enfants de la terre, une chanson comme
J'ai perdu le dos de ma clarinette. J'ai perdu le dos de ma clarinette. Ah, c'est papa ça mais ça, tralala. Ah, c'est papa ça mais ça, tralala. Il dirait oh, il chanterait oh, oh, pas camarade, oh, pas camarade, oh, pas, oh, pas. Oh, pas camarade, oh, pas camarade, oh, pas. J'ai perdu le dollar et le mi de ma clarinette. J'ai perdu le dollar et le mi de ma clarinette. Ah, c'est papa ça mais ça, tralala. Ah, c'est papa ça mais ça, tralala. Il dirait oh, il chanterait oh, oh, pas camarade, oh, pas camarade, oh, pas. Oh, pas camarade, oh, pas camarade, oh, pas. J'ai perdu le do, le ré, le mi, le fa, le sol de ma clarinette. J'ai perdu le do, le ré, le mi, le fa, le sol de ma clarinette. Ah, c'est papa ça mais ça, tralala. Ah, c'est papa ça mais ça, tralala. Il dirait oh, il chanterait oh, oh, pas camarade, oh, pas camarade, oh, pas. Oh, pas camarade, oh, pas camarade, oh, pas. Everyone, welcome to each and every one of you, the Sandwich Principal, respected staff, and teachers. At least this beautiful day has arrived. I am sure you all have been eagerly waiting for this day. Besides, I am also honored to be thanking the hard work, patience, and perseverance of our dear teachers, without whom we would not have been here. Without taking much of your time, I want you to watch with me the play Magic Rock performed by the 6th grade primary school. Welcome to the jungle and the animals and trees. We're in South America, so look and listen please. It's dinner time, Lucy. Where's the food? It's in the reed bag. A monkey appears by a tree. Nancy and Lucy go out of the canoe to look for the monkey. The monkey disappears. Look over there. It's monkey. Where's the canoe? It's on the river. No, it isn't. Where is it? Oh no, it's not here. Oh no. Poor Bob, poor Lucy. No canoe and no food. Hungry and lost. What can they do? What's this? It's a gold rock. Perhaps it's magic. Magic Godrock, can you have some food? Hot dog, beautiful, big hot dog with ketchup, chocolate ice cream, vanilla ice cream, cake, sandwich. Wow. Can I have 2 hot dogs, please? With ketchup? Yes, please. Anything else? No, thanks. Brains. Sandwich, cake, ice cream. The gold rock is great, is magic too. But Dodger is near. Where scared are you? Shh, what's that? I don't know. Cook behind the tree. Where the magic gold rock? Look, it's over there. Whoa, look at the rock. It's gold. Gold is my favorite color. But black is your favorite color. No. Gold is my favorite color. I like gold. Where is the bag? It's here. Good. Now, put the rock in the bag. The man tries to pick up the rock, but it's heavy. The drums get louder and the trees sway. The man helps, but it's still heavy. They sit down. Lucy and Nancy go to the rock slowly and quietly. Magic gold rock, please help. Hey, look, crocodiles, lions, monkey. Don't be silly. But look, listen. Oh, crocodiles, lions, monkeys, help! Brave,
bedtime. Yes, it is. The drums get louder. The trees sway. 2 lions, 2 monkeys, and 2 crocodiles appear. They move slowly toward the 2 men and start making noises. Magic Gold Rock, for all your help, can we have our canoe, please? And the race baggage in the canoe. Goodbye, Jingle. Nancy and Lucy get into the canoe and go back to the river. The animals came back onto the stage. The trees sway. Finally, the drums and the animals leave the stage. The narrator gets onto the stage. It's the end of our play. Now everything all right, and it's the end of our day. Now say goodbye and good night. والآن وصلنا إلى فقرة من فقرات الحفل، ألا وهي فقرة الترويح عن النفس، وهي مسرحية أركان الإسلام. أنا الإسلام، أنا دين التسامح، وهذه أركاني الخمسة. أنا أول أركان الإسلام، أنا الشهادتان، أنا مفتاح الجنة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه أختي. أما أنا فأعظم أركان الإسلام، أنا عماد هذا الدين، أنا الصلاة. أما أنا فثالث هذه الأركان، أنا التي أدخل الفرحة والسرور على الفقراء والمحتاجين. نعم، أنا الزكاة، وهذا أخي. وأنا أيضا لي شأن عظيم، أنا الذي جعل الله بفضلي بابا في الجنة اسمه باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون. أنا أصوم رمضان، وهذا أخي. بيت الله الحرام، أنا هو الركن الخامس لهذا الدين، أنا فرض على كل من استطاع إليه سبيلا. Les élèves du CE1 ont le plaisir de vous présenter la pièce théâtrale Vive la nature. Bon spectacle. Oh mon ami la rivière, c'est la fête des siècles qu'on est ensemble. Mais l'heure des adieux est arrivée car mon ennemi l'homme va démolir toutes mes branches. Tristement aussi. Il paraît que je vais mourir. Mon eau est polluée. Et c'est à cause des déchets que l'homme me fait avaler. J'étouffe. Quelques jours, je serai brûlée dans une cheminée. Et moi, dans un peu de temps, je serai un marécage très sale. Pourquoi l'homme est-il ingrat? En lui fait du bien, il nous fait souffrir. J'ai entendu votre malheur et je suis tellement touchée. On vous fait mal tout simplement par ignorance, car il n'estime pas votre rôle dans sa vie. Quant à moi, je ne vous ferai plus mal. Ah, si tout le monde t'entendait. Je vais faire de mon mieux pour le dire à tous mes amis. Vive la nature et vive l'homme qui la respecte. Merci. Et vive l'homme qui a respecté. Vive la nature et vive l'homme qui la respecte. Bonjour, les élèves du CE2 et CM1 vous présenteront un poème intitulé Mohammed le plus magnifique. Un homme dont la présence était immense, intense, un être remarquable d'une beauté distincte. Un homme dont la présence était immense, intense, un être remarquable dans une beauté distingue, dans une grande patience, dans un extrême indulgence. Il était le plus magnifique, le plus parfait. Un charisme l'emplissait lorsqu'il se taisait. Son degré se manifestait lorsqu'il parlait. Sa parole était d'une grande acuité, d'une rivière de joyaux. Ses mots
ces mots avaient l'aspect. Entouré de campagne le suivant de près, l'écoutant attentionné quand il s'exprimait. Il se précipitait que quand il leur ordonnait. Il connaissait la vraie valeur de messager, bien servi et bien entouré. Ils sont pas des choses au point de trouver la personne de ses pieds, mais ce sont parfois sur le chemin qu'ils le sont. Un surnom quand on l'appelle. Il est comparable avant ou après lui. Celui qui le voyait était impressionné. Celui qui le connaissait venait à l'aimer. Une intense magnificence émanait de lui. Nul ne sera jamais comme lui. Enfin, était certes le meilleur qui soit, ses mains beaucoup plus douces que la meilleure des soies. Sa fréquentation était la plus désirée. Vu de loin, le plus élégant, le plus parfait, le plus magnifique vu de près. Homme dans la présence immense, intense. Un être remarquable, d'une beauté distinguée, d'une grande patience, d'une extrême indulgence. Il était le plus magnifique, le plus parfait. To be part of the opening ceremony of the occasion of this ceremony from distance. I would like to convey the best wishes to everybody for good health, luck, happiness, and success. I would also thank my English teacher Hannah because she has provided us with a remarkable service and support we will never ignore. Now, let's go on this spiritual and funny trips with our young flowers of the first and second grade school. Song of a gift to you. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully, every time I sing, every time I pray, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully, every time I sing, every day I pray, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully, every time I sing, every day I bring, everything I do is a gift for you. Is a gift to you. Mariam, une villageoise de 13 ans, voudrait aller à l'école. Mais l'école se trouve à 15 km de chez elle.
Pourquoi es-tu dans cet état? Au lieu de faire le ménage, tu es en train de pleurer. Mais maman, ça ne peut pas continuer comme ça. Qui est ce qui te dérange? Depuis l'aube, je fais que garder le bétail, balayer, entretenir les chambres, préparer quoi à manger. Toutes les filles du Douar font de même. Pourquoi ma cousine Leila ne fait pas tout ça? Moi, je voudrais aller à l'école. Mais l'école est à 15 km d'ici, alors il n'y a pas de moyen de transport. Tout ce vacarme. Ta fille ne veut plus rien faire. Pourquoi tout ça? Elle voudrait aller à l'école. Ce n'est pas des filles qui fréquentent l'école à cet âge. Et je ne veux plus parler de ça. Papa, nous les enfants, notre place est dans l'école, pas à la maison. Bien, tu dois apprendre à faire le ménage et les travaux domestiques. Toutes les filles du Douar voudraient et espéraient aller à l'école. Demain, j'irai à la commune et demanderai au CHIR de faire le tour et interroger les parents s'ils veulent cotiser pour avoir un bus scolaire. Bonjour madame, vous désirez? Bonjour monsieur, vous serez aimable si vous demandez aux gens s'ils veulent cotiser pour acquérir un bus scolaire pour les enfants du Douar. Madame, Eliamel suggère votre contribution pour acquérir un bus scolaire. Le président de la commune suggère que l'acquisition du bus scolaire soit par le biais de la commune et que les parents cotisent seulement pour le carburant. Myriam pourra enfin devenir écolière et s'estime heureuse, car c'est grâce à elle que toutes les filles de Douar puissent rejoindre un établissement scolaire. نحن أطفال المغرب ضياء جديد، نحن شمس لا تغيب، نبني الوطن ونعيد. بالعلم والتعليم والتضامن نحقق المعجزات، بالسلم والتصميم والتعاون نصون التعليمات. مغرب الغد، مغرب المنجزات، مغرب العهد، مغرب الحريات. تحدينا الوباء بالوحدة والرعاية الملكية، ومن أهم الأشياء التعليم عن بعد بكل تقنية. قائدنا الهمام، القلب الحنين، حامي البلاد، محمد السادس، محبوب الملايين، ونار العباد. رايتنا ترفرف لها ألف دليل، مستقبل مشرف على شط طويل. J'attends que tout le monde marque sa présence. Soyez nombreux pour participer à la fête de fin d'année. يا مبعث الآمال، يا موئل الأجيال، تسمو بك الأوطان ويرتقي الإنسان.
أخرجتنا للنور من حالك الديجور أخرجتنا للنور من حالك الديجور تعطي بلا إعراض من علمك الفياض ودأبك الإقدام والصبر والإفهام حيوا معي أستاذي تحية الأفداد إلهنا يرعاه ويرتضي مسعاه إلهنا يرعاه ويرتضي مسعاه يا مبعث الآمال يا موئل الأجيال تسمو بك الأوطان ويرتقي الإنسان تسمو بك الأوطان ويرتقي الإنسان Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci, merci, merci d'être ici. Merci, merci, écoutez. Aimez-vous cette chanson? J'espère que je suis dans le ton. Merci, merci, merci d'être ici. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci mon école Atlas Najah, merci mon maîtresse d'avoir pris le temps de m'aider au cours. Merci maman, merci papa, merci mon école Atlas Najah et merci ma maîtresse. Bonjour, je m'appelle Janet Bledi. Mon école, c'est Atlas Najah, l'école qui a réussi à m'inspirer.
à me donner confiance en moi. Il m'a donné aussi l'envie d'apprendre. Cette année scolaire a été exceptionnelle. Mais grâce à maman, papa et ma maîtresse, j'ai pu terminer en beauté. Je vous en remercie. Bonjour tout le monde. Les élèves de CP vont remercier leurs parents, leurs maîtresses et toutes les personnes qui aiment. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci Allah. Merci maman. Merci papa. Merci à toute la famille. Merci à mes maîtresses. Merci à mes maîtresses. Merci à mes maîtresses. Merci à toutes mes camarades. Merci à tous mes camarades. Merci à l'administration. Merci à l'administration. Merci à l'administration. Merci maman. Merci papa. Merci Allah. Merci maman. Merci papa. Merci maman. Merci papa. Merci à toute la famille. Merci. Merci maman. Merci maman. Merci papa. Merci à tous mes camarades. Merci maîtresse. Merci toute la famille. Merci à mes maîtresses. Merci à l'administration. Merci à toutes les personnes qui m'aiment. Merci à l'administration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أبدأ بشكر الله على جميع نعمه. أبدأ بشكر لله. أبدأ بشكر الله. شكرا لوالدي. شكرا لوالدي. شكرا لمعلمي الذي أضاء قناديل العلم والمعرفة. شكرا لأساتذتي. أشكر جميع أصدقائي في القسم والمدرسة. ولا أنسى شكرا جميع الأطر التعليمية والإدارية الذين ساهموا في بناء تلميذ الغد. شكرا لكل من يحبني. لا أنسى شكري لجميع الأطر التعليمية والإدارية الذين ساهموا في إنشاء تلميذ الغد. أشكر كل من يحبني. Hello everyone. Thank you Allah. Thank you mom. Thank you dad. Thank you mom and dad. Thank you to my whole family. Thank you my teachers. Thank you my friends. Thank you to my school. Hello everyone. Thank you Allah. Thank you mom and dad. Thank you to my whole family. Thank you to all my teachers. Thank you my friends. Thank you to my school. And thank you all for your love and support. Bonjour les amis. Bonjour. Je
أنا أستاذ اليوم عندي واحد جديدة الرسم دونك وردة و دونك هنديرها رسم لكم. ضابط الشرطة رمز حسين عافاكم بعوف ديالكم تحميو أرواحكم وتحميو بلادكم كلها، بلادكم والكوكب الأرضي. عافاكم حنا غنبقاو بعزيمة قويين. عندك شي روتين نقولو المغرب راه طاح في الواد؟ لا، حنا غنبقاو قويين نحاربو هادشي قربنا نتبعو في ديورنا نحميو الكوكب الأرضي ديالنا، نحميو العباد ديالنا، نحميو كل شيء. عافاكم بقاو في ديوركم.
pratiquer, éteindre la télévision, apprendre par cœur mes leçons et être un modèle d'obéissance. Mais tout à coup, maman, j'y pense. Avec un enfant si parfait, maman, c'est sûr, tu t'ennuierais. There were days I wake up and I pinch myself. You listen, listen, my nerves. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. When you say you love everything I think you feel, everything that comes so real. Don't be scared, don't be scared, 'cause you're all I need. And you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. All my life I worked in the honest fight till I found you. And I find it free to see. 'Cause you gave me something to lose. But when you love someone, you'll open up your heart. And you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do. Little girl, afraid of the big wave girl. She grew up in the castle walls. And on the knee she tried to run, and then on the night with the setting sun, she would do it so way, so afraid, all alone. They want her, don't go there. They scream, oh, we're heading in the dark. There's something keep creeping into her. You, oh, everywhere I go, top of the eyes at the valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me in. Ooh, everything you want to go and be the magic story. I've been told no before. Under my control, just let me in. Ooh. Just let me in. Ooh. She was hypnotized. A walk in the cold and night. Then you broke as you walk
again. Been dreaming faster and so sweet, and people some know that. Please help me, don't get me behind her. She will follow everywhere I go. Trouble and I to the valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me know everything you want to go. I'll be the magic side bitch. Maybe safe on my control. Just let me know. Just let me know. Everything you want to gonna be the magic story, bitch. Maybe safe under my control. Just let me know. I go to the valley low. Give you everything you've been dreaming of. Just let me know. Faster than stars waiting. We're from out there. Please help me. Don't. Le secret, sur le chemin près du bois, j'ai trouvé tout un trésor. Une coquille du noir, une sauterelle en or, un arc-en-ciel qui était mort. À personne je n'ai rien dit, dans ma main je les ai pris, et je les tenus fermés. Fermés jusqu'à l'étrangler, du lundi au samedi, les dimanches et les rouvertes. Mais il n'y avait plus rien, et j'ai raconté au chien, couché dans sa niche verte. Comme j'avais du chagrin, il m'a dit sans aboyer, cette nuit tu vas rêver. La nuit il faisait si noir que j'ai cru une histoire et que tout était perdu. Mais d'un seul coup j'ai bien vu un navire dans le ciel, traîné par une sauterelle sur les vagues d'arc-en-ciel. Lorsque l'enfant a peur de perdre son enfance, il consulte parfois son ami la girafe, qui soudain le soulève et l'asseoir sur son cou pour faire dans le parc un rapide galop. Ensemble au tangage, et l'enfant se promène à bord de ce navire où l'étoile est si proche, l'étang si renversé, la montagne si basse. Les lois de la nature au miracle s'annulent. Dans une grande fête, et les vieilles personnes perdent par la raison, n'osent plus s'y mettre dans le bonheur qui d'arbre en arbre s'improvisait, comme un bal costumé par les balles rouges. La girafe est légère en sa langue tendresse, et l'enfant rassuré peut devenir adulte. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Les bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papara, papara. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papara, papara. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains, et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Écoutez-moi, je casse de là. J'en ai marre des langues
Regardez-moi, et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. أعزائي المشاهدين، اليوم سأقدم لكم قصتي بعنوان الطفل والشجرة، وموضوعها التنمر. كما نعرف أن التنمر ظاهرة اجتماعية يعاني منها كثير من الأطفال، وسبب كتابتي لهذه القصة هو دعم الأطفال على مقاومة هذه الظاهرة وإدراك الأطفال أحاسيس الآخرين. أتمنى أن تعجبكم قصتي، وأوجه تحياتي لأساتذتي ومدرستي التي شجعتني على كتابة هذه القصة. My name is Islam, and I am in 5th grade in Al-Sanajah school staff. I have uploaded a story whose name is Accounting with My Sister. It's talking about a girl whose name is Yasmin. Then she have to share her bedroom with his 6 years old sister, Lena. But Yasmin has remarked the age of Lena was abnormal, and this has due to a fight between the two sisters. When the dad has come and talked with Lena, he too has remarked the bad act of Lena was abnormal. And he thinks that this act is caused by the quarantine. And he went to Yasmin for she do what Lena did she wants, and to reading book. So the sister bad reading and talking about the COVID-19 and the hobbies of their parents. So she began to be calm. And this is my story. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des cupcakes. Pour faire des cupcakes, il nous faut les ingrédients: 200 g de farine, 200 g de sucre, 100 g de beurre, 2 œufs, un sachet de levure chimique et 2 sachets de sucre vanille et 160 ml de lait. Pour commencer, on va mettre le beurre, après le sucre et les 2 sachets de sucre vanille. Et on va les battre. Et maintenant, on va ajouter des œufs. Et maintenant, on va ajouter le lait au fur et à mesure. Maintenant, on va tamiser la farine et la levure chimique.
on va le mettre ici pour faciliter la tâche. Maintenant, on va les mettre au four. Maintenant, ça va être 180 degrés à 20 minutes. On va faire de la chaleur tournante. Maintenant, les cupcakes sont cuits. Maintenant, là, je vais les enlever du four. Maintenant, on va faire la crème chantilly. On va mettre le sucre glace, le sucre vanille. On va mettre de la crème liquide. On va faire battre la crème liquide. Maintenant, on va ajouter du sucre glace au fur et à mesure pour que la chantilly devienne ferme. Et voilà. Maintenant, on va les séparer dans différents bols. Si vous voulez ajouter du colorant alimentaire. Maintenant, on va mettre les colorants alimentaires, mais c'est facultatif. On va commencer par le rouge. Entre le colorant alimentaire bleu. Maintenant, on va mettre le colorant alimentaire mauve. Maintenant, j'ai mis notre poche à dos dans un grand verre pour que ça soit plus facile de le remplir. Maintenant, on va faire comme ça. Maintenant, on va couper un petit bout pour chasser l'air. Et voilà notre poche à douille. Maintenant, on va mettre ces poches à douille dans ces poches à douille, on a mis les douilles. Et on va faire de même pour les autres. Maintenant, je vais vous montrer comment faire entrer de l'eau dans la poche à douille. Quarantine seems to be preventing rather than destroying. During the pandemic
children are trying new things, helping more and discovering new interests. And this is what we are going to discover throughout the interview having take place between my both fellows Ummi and Islam with the help of my respectful English teacher Hanan. Hello, doctor. How does COVID-19 spread? The new corona appears to spread from person to person, and none does in close contact. It is spread by respiratory droplets. When someone infected with the virus cough or sneeze, it's unclear exactly how contagious the virus is. What are the symptoms of COVID-19? A fever, cough, and shortness of breath. Symptoms may appear 2 to 14 days after exposure. What can people do to avoid becoming ill? With your elbow or a tissue when you cough or sneeze. Throw away the usual tissue. What can I do if I am or may be ill with COVID-19? When possible, wear a mask around of people if you are ill. In brief, I would like to recommend all the citizens put up positively with the hard condition of the lockdown, especially the adults and children. Everything in this life an end, and we have to be optimists to avoid. In fact, I would like to thank my English teacher Hanan for her interest and support her she has provided during the year. Due to her, I get effective communication competence, which are the main goals of the learning in language. I love you, teacher. Salut, je m'appelle Badr. Salut, je m'appelle Doha. On est dans l'école Atnas Najar. On va raconter l'histoire d'une fourmi qui ne veut pas travailler. Il était une fois au fond d'une forêt un tribu de fourmis et faisait toute la même chose. Un jour, une fourmi différente, les autres aînés, une fourmi qui ne veut pas travailler. J'ai jamais vu ça. Le plus vieux grand-père de la tribu de fourmis dit « Demain tu vas travailler !» Salut! Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main, vole, vole, petit oiseau, nage, nage, poisson de l'eau, petit moulin a bien tourné, petit main a bien frappé, petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main, vole, vole, petit oiseau, nage, nage, poisson de l'eau, petit moulin a bien tourné, petit main a bien frappé, petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main, vole, vole, petit oiseau, nage, nage, poisson de l'eau, petit moulin a bien tourné, petit main a bien frappé, petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Aujourd'hui, je veux vous lire une histoire que j'ai inventée moi-même. Alors, il était une fois
une jeune fille qui s'appelait Nina. Et cette Nina était gentille, polie et aidait sa maman dans la cuisine. Et jamais, mais il se promenait, jamais il lâcha les mains de sa maman. Un jour, il voulait se promener avec sa maman. Mais sa maman avait un message dans son téléphone jusqu'à qu'il a lâché la main. Il a couru toute seule la fille. Après, il a vu il a retourné derrière et il a vu qu'il n'y avait pas sa maman. Alors il a pleuré et s'est assis dans un arbre et pleura jusqu'à qu'il se endorme. Après, il a fait un drôle de vœu. Et ce vœu était qu'une fée exauça un vœu pour elle. Elle dit, je veux plus qu'on entre dans ma maison. Mais il s'est réveilla et il a trouvé qu'il était dans son lit, dans sa chambre. Et il vu qu'il y avait sa maman qui était heureuse. Et après, il a dit, je veux plus lâcher la main de toi, maman. Après, c'est la fin de l'histoire. I am Tahara Firdous from English at class Daja school. Today I will present to you Spider-Man activity. Let's go. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Welcome fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night at the sea. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. Hello everyone, now I will leave you with our first song performed by the second grade students. Goodbye.
to go